encore pour la gloire de notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je sais que tu as bien prié avec le modérateur. J'aime la façon qu'il travaille, puisque wakati ile mimi nafundisha ye kama naanza kuleta mareketi, c'est en fonction ya ile enseignement. Alléluia. Puisque wakati ile tuko nafundisha, c'est poussé aussi par le Saint-Esprit que nous parlons, c'est-à-dire que c'est ça même la volonté de Dieu, le programme de Dieu. Ile Mungu anapenda kufanya mu maisha ya batoto yake. Alors, il faudrait toujours renforcer cela avec la prière. Pourquoi nous parlons Dieu a eu ma subdivision, souffrance causée par la grandeur intérieure de l'homme, causée par l'ignorance, tout ça. Dieu a kusema ke ushukuye na confusion. Alléluia. Puisque muntu mwingine kama mambo yanamukuia, directement il voit le diable. Directement il voit les sorciers. Directement il voit non. Atone kwanza kupandisha shetani à tout moment, non. Mais kama sema unajua kudistinguer kusema ke hii difficulté, je pense que hii difficulté non inatoka ni kukintu fulani. Même réaction yako itadépendre na ile connaissance ukunayo. Alléluia. Mais kama sisema ke par exemple leo hii bantu beko nakufa sana tout ça vinavi kumamoru kikuku akuyala, mais kama sisema muntu ona tout tellement na connaissance exacte ya ce qui se passe, tashika paka sema hii mashiku shetani eko natumika sana. Oui, shetani eko natumika sana, mais uyo ya kusema ke l'ignorance aussi tue. Alléluia. L'ignorance tue. Kuku wengine mapays kuzeka ce n'est pas un problème. Kuku wengine mapays huku unaona bantu benafika ma 100 ans, 120, parfois même abajua hata Mungu huyu tuku naomba huyu. Juu ya nini? C'est puisque beko na certaines connaissances ya chakula fulani ya kusema ke non, kama mimi nakuria hii chakula itanipatia elema fulani mwili yangu muku manquement ya kintu fulani mimi napasha kuria hivi. Mais maintenant kama sisema ke wewe unakuraka paka Bukari na Nsombe na nani na Ndakala, Bukari na Nsombe na Ndakala, au moment où mwili muku besoin ya ma éléments nutritifs ya mingi. Alléluia. Maintenant ile manquement ya ma éléments ingine itezi na kukozea hata madouleur, moi ile utakuna madawa na madawa hakuna changement, na unasema ke papa mimi na sasa ni mkono ya nani ya shetani nani isha kunibamba. Or ce n'est pas ça, ni ma élément ingine isha kukumanke mu mwili njo ile kona kulumisha mwili kila siku yote. Ça c'est l'ignorance. Alléluia. Pale tunasema ignorance ya nani intérieur ya mtu, même kama aujue kile unapasha kufanya mu maisha yako, utezi unateswa maisha yako tamjimu. Mais kama unajua ya kusema ke mie je suis appelé à faire ça, hata kama unateswa muile njia huku unatembelea, c'est-à-dire ile mateso kunateswa ni mateso ile muntu wote anakonetraka avant ya ye kudekole mukazi fulani. Alléluia. Il y a un frère nishaka kujantreteniraka naye ningariki niku naanzia kilt matinal, puisque dezi minenesha 7 ans nani muhimu wake kuna kuyo. J'avais parlé avec lui. Anasema ke berger miye Mungu arinita, mais Mungu miku napenda Mungu mbele nibariki tout ça hivi na hivi njo mi niyo kumtumikia, shene kumtumikia kama shie nibariki. Ninasema non frère,
bantu basha kuachana. Kukubale Mungu ataita après anisha kumwangaje kama ni wapi anapata mfranga. Kisha njoo anamuita muikazi siku unafanya anaanza mtumikia. Mekuku bengine bale Mungu anapendaka d'abord bamuichike bamutumikie paka saa vile shi turianza tuingariki batoto atuya yuwa kintu tusevi na hivi. Me Mungu anetuingisha munjia ya butumishi na butoto bote. Hauna na temps yao kufanya maventure, hauna na temps yao kwenda huku na huku. Mungu ukipime kwenda kote maisha yako inakuwa inalabika. Alors, pourquoi faire les bras de fer avec Dieu? Alléluia. Il n'y a pas de semaines. Shonona kule mine mitaye. Il n'y a pas de semaines anakuye. O bintu wangu abiendeke berger bile urisemaka, bile papa urisemaka. Mina sa onona kuku bantu bengine beko onona mu monde spirituel sa nini hapana kwa na probleme mukichwa. Alléluia. Shiaba, nous avons compris que j'ai été appelé quand même ni ile neema ya kusema non Mungu mi arinite hivi. Même lorsque je suis arrivé ici kule kumbujima niranzo fanyaka masomo mengine. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à mon papa ya kusema ke shitarudia tena ku ISP. Mimi napasha kwenda kufanya theologie. Pourquoi? Parce que mimi naona maisha yangu ni kumtumikia Mungu. Alléluia. Shitafanya masomo mengine mimi naikatala. Mimi nitafanya paka theologie. Hata kama muna kintu, na mimi nitafanya paka theologie. Alléluia. C'est-à-dire que kama unajua kile wiko, unajua kile Mungu anapenda mu maisha yako, ile mateso utateswa mu ile njia Mungu anatrase, inachana na mateso ile kunateswa mu njia ile Mungu ashikutrase njuu yako. Alléluia. Ile mateso utateswa mu ile njia Mungu alitrase njuu yako, uyo ya kusema ke ni formation. Mungu eko napenda kuforme ukwe capable ya wewe kuweza ile mission Mungu alikupatia. Alléluia. Parfois kuku mtu mwingine, si tu n'es pas à mesure ya kudécouvrir, Dieu peut appeler quelqu'un d'autre, il découvre kile kiko ndani yako ateza na kuorienter. Mais comme on a katale ile orientation, tu peux échouer toute ta vie. Alléluia. Kama ukunenda kukasumbalesa, mewe unapanda motoka ya kwenda kukipushi, esko utafikaka kukasumbalesa? Hata kama unatembea miaka na miaka, hausafikaka. Kia kufanya ni kia kubeba motoka ya kwenda wapi? Kasumbalesa. Alléluia. Kuku bantu bengine uyo ya kusema ke ndani yabo Mungu ashakweka makapasite ile ya kusema ke eko na ile facilité ya kufanya quelque chose na kuweza. C'est pourquoi utaona ta batoto bakiri banekalaka très négligent ku mambo ya masomo. Ateza analofa, mais siku ile atengia akisome tupake vikiloko, akifanya intero anapata 10. Mais kuikala mu masomo asema funda pende hivi masomo. Alléluia. Bilo kunabyo facilité au kufanya. Mimi nakwambia ya kusema kama una persevere mukile kintu, jomulo taweza. Sema amen. C'est-à-dire que il est une ignorance ya muntu ye moya. Mais si tu te découvres, ya kusema que je suis appelé à faire ça et que tu acceptes, tu aimes ça, uyo ya kusema que pale haustateswa kama maisha yako. Amen yako kwa chini. Na asubuhi ya leo ni kunapenda hata mkazi yako Mungu vraiment akupatie makapasite ya wewe kuweza ile kazi uko unafanya. Je viens de prier pour une combattante, ananiambia kusema ke papa ile kazi nani Mungu ananipatia ile ma responsabilité, il fallait benipatie mbele kazi moi hivi njoo ayue quand même kuona vile banatumikaka, mais directement banamweka na kuya yulu makazi vile konenda, donc kujadapter c'est tout un grand problème. Mimi nasema utaweza paka kuweza. Alléluia. Mimi nasema atafanya nini? Ataweza. Si tu acceptes uyo ya kusema ke Mungu atakupatia tena ile makapasite ile, atakupatia ile souplesse, puisque pa ile fashi
Aina yejo wa kwanza, shiparikuwa mtu mwingine. Ana vile. Sa vile parikuwa mtu mwingine anamkombola, ule alikuwa hapo, sharikuwa mtu. Anatoka, Mungu anakuweka hapo wewe. Mimi nasema ke ile kapasite Mungu alipachaka Joseph mu Egypte ashikufunde université. Ashikufunde ma spécialité. Mais avec l'esprit de Dieu, yulu ya Joseph, Pharaon alisema ke ni paka wenjo na mérité. Sema amen. Na we asubuhi ya leo Mungu afungule akili yako. Uone kia wewe kufanya. Na kyote kile utafanya kiendeleni katika jina la Yesu. Alléluia. Alors, objectif ni ya kusema ke toute souffrance ile kona kwa mu maisha ya mtu. Ushiwazi hapana kusema ke ni paka shetani. Non, kuku ma souffrance ingine c'est puisque auya yuwa kazi, c'est pourquoi kuna teso. Mais kama unayua kazi, mateso inafanya nini? Inaisha. Kama una maîtriser ile kazi, mateso inaisha. Mu domaine yote. Hata kama Mungu anakuita leo asisema ke unakuwa mtumishi wangu, utapita paka kusufrance ya we kwenda ile njia ya Istelu. Turanza kwenda kule kila siku yote kufunda tushevi na hivi kwenda huku na huku. Ni njuu ya kusema ke nifike toujours paka mu niveau ile que je sois accepté. Amen, amen. Haina kusema ke Mungu atakuita leo kesho deja unayua biote. Non, il faut passer par la formation. Ile formation hata kama bana kuteswa je, hapana kutompola mef shika fura ya ile formation puisque après ile formation utafurahi maisha yako tomjimu. Sema amen. Puisque kazi yote iko toujours paka na ma conséquences. Kazi yote iko toujours paka na ma conséquences. Hata hii kazi ni kunafanya hapo iko toujours paka na ma conséquences. Ikuya hata mu santé. Kama Mungu ana na we, uyo ya kusema ke utezi unapike crise. Kama Mungu ana na we, utezi unanguka tu paka hivi. Alléluia. Bilo kuna ubiri. Ushiwazia ya kusema ke quand je prêche comme ça, quand je prêche, le diable écoute aussi. Eko nakuya njua kunitante, njua ya kona sema bile ni kuna sema ni bia kweri ou bien ni bia bongo ndani yangu. Alléluia. Mais je vous dis que bile mina semaka ni bia kweri ndani yangu. Puisque lorsque le diable s'élève et qu'on nikutanisha, j'ai été préparé dans le désert. J'ai été préparé comme Moïse dans le désert. J'ai été préparé comme les grands serviteurs dans le désert. Na weye muile domaine, Mungu akuprepare de façon que vita kama inalamuka, pa ile poste Mungu alikweka, hata kama banakutupia hapo nteta, uteikanyanga, haistakuwa. Puisque ula anakweka pa ile fashi, ana n'importe qui, wewe ukuikale pa ile fashi njuri pikana kupe. Non, urikala pa ile fashi, puisque Mungu alikweka hapo. Ile bukweri Mungu njoo alikupa ayo. Au kwende kwa kuangusha mwanamke mwingine njoo uikale hapo. Na kama sasa ni Mungu njoo alikuweka hapo, hata kama bana kukombanisha je, utazeka na ule bwana wako ule. Sema amen. Hata kama bana kukombanisha je, ile kazi haustachombaka. Pourquoi? Parce que Mungu alikuprepare na anakuweka pa ile fashi. Badui kama bana lamuka basta kuwezaka. Batachunga kusema ke atanguka atakufa, haustakufa. Wewe utakufaka na buze. J'ai toujours dit que wewe utakufaka na buze. Ile baraka au kunyang'anyane hiyo. Ile baraka uneimerite. Amen yako kwa chini. Mimi nasema ile baraka uneimerite. Kilo rinyang'anyana batakunyang'anya haki. Me kile barikupa kuku Mungu wa kukunyang'anya anako. Je réitère, mimi nasema kama urinyang'anyana batakunyang'anya. Me kama Mungu alikupa wa kukunyang'anya anako. Muile kazi tumika soit posé. Hata kama banejilige contre we abasta kuweza puisque pa ile fashi haina we mwanjo rikala hapo. Ni Mungu ndio alifanya nini? Alikuikarisha hapo. Alléluia. Objectif ni ya kusema que même dans tes prières, apana kombakanya, apana kuria o Mungu nenitupa. Non, si tu ne mérites pas encore, Mungu anapasha kukukalanga de façon que ou mérite. Alléluia. J'ai dit que kukuma teso ingine c'est dit au sous-développement ya pays.
Ça, c'est le troisième point. On peut nous lire Juge chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 6, et puis Ésaïe 65, le verset 16. Juge chapitre 6. Le verset 1 jusqu'à 6, oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans le ravin de montagne, dans le caverne et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Là, vous allez comprendre que taifa yote ile kunatembea kwa shipo Mungu, vyote vile mutaweza kufanya abistendeka. Alléluia. Et même lorsqu'on dit la Torah, la loi de Moïse, qu'aujourd'hui que nous pouvons considérer comme la parole de Dieu, wakati ile Mungu alileta ile 10 commandements, il a donné ça à Israël. Ikutu sa muntu ule anarima mashamba yake avant ya yekotesha atatafuta mabuchafu, atatafuta bintu mboleo ya kuweka pa ile fashi, de façon que wakati la tapanda kyote kila tapanda kitafanya nini? Nani kitaota? Dans la philosophie de Dieu, sauti yake ile 10 commandements ou bien ile ma prescription ya Mungu alipatia Israël, pour Dieu c'est la tout est sunaita je nani mu français ile mboleo fumier fumier paka mimi nasema njoo ile naone cheki njoo paka vile okay. Amen. C'est-à-dire que ile nani prescription loi wakati ile Mungu anaipatia Israel inakuwa sanjo terrain ya mzuri ile Mungu anatengenesha ya kusema ke kyote kile Israel atafanya, c'est-à-dire que tout Israélite ou bien mtoto wote wa Israël, puisque Dieu ne voyait pas la bénédiction individuelle, mais Dieu voyait la bénédiction nationale. Alléluia. Mais ma prédication leo tunafika mu niveau ya kuwa ile philosophie mukichwa ya ba chrétien, tunatosha intérêt ku bénédiction ya pays yote mujima, tunayeka toujours mu bénédiction iku personnel. Or bénédiction personnelle iku na fragiliser société. Est-ce que tunapatana? Kama Mungu anakubariki we moya mu famille yenu, ushipike mbele mikono, il y a un grand problème. Alléluia. Kama Mungu anakubariki, fanya nguvu unyangula hata muntu moya akwe sawe, mukwe bantu mbiri. C'est-à-dire que vita ile a 100% ulipasha kuipata, kama unanyangula mwingine mutajipartager. Ole ya mvita mamisili yote a 100% ikubambe we, mutakabulana naye 50-50. Amen. Est-ce que tunapatana? Mungu ashene kubariki mu Israel muntu moyo. Mungu haiko naona ni Israel yote mshimu. Alléluia.
Mais avec le christianisme au Congo, inafanya ke Congo inabakia à part, kanisa inabakia à part. C'est pourquoi le Congo n'est pas béni. Or, l'objectif ni ya kusema ke wakati ile sauti ya Mungu paka vile tuku nayo mu Congo, je vous dis que le pays qui devrait être le plus béni ici en Afrique, ça doit être le Congo. Amen. Vile Mungu anakuita wewe, puisque Mungu ashene kuingia mujama yenu par 2 personnes ou bien par 3 personnes. Non, non. Mungu anaingiaka toujours par une seule porte. Kama Mungu anaingia kumuntu moya, eko napenda ni kukonquérir famille yenu yote mujima. Kupitia wewe, Mungu eko besoin na bale bote beko kumkongo yako na bo babarikiwe. Amen, amen. Alors, Bible nasema, non seulement le passage, il y avait des générations. Kuku ma génération ya bale barikuwa na Moïse. Banaona bile Mungu alifanya na Moïse. Binabakia mkichwa yabo. Kuku bale na bo baribakia Moïse anapita. Kuku bale baribakia na Josué. Mais ile ma génération yote inapita. Bible inasema ke kuna kwa generation ile abakumujue Mungu, abakumujue Moïse, abakumujue Josué. Banakuwa na mambo yabo ingine. Wakati ile abamujue abayo tena ile m'exploit Mungu alifanya. Banenda banakokota mansanamu, banakokota mamiungu ingine banaileta mu Israël. Une fois banaileta, c'est-à-dire que banaleta instabilité mu pays. Alléluia. Bien-aimé, ata mu famille yako, mu nyumba yako, si Dieu est là, ata kama problème inalamuka je, ata kama zurube inalamuka je, mais si Dieu est dans ta maison, mina kwambia ya kusema ke ile mambo utaona vile kuna jimika yo yenyewe sans fournir un grand effort. Je vous jure, ata kama sema badui banalamuka, macho yako inebaona, mais kama Mungu eko munyumba yako, mina kwambia sema vile barilamuka njo vile batapotea na utejiretrouver we moya sawa vile ule mwanamuke barimuletaka kumbela Yesu juba muwe. Mais Yesu analamuka hivi anaangalia, hakuna hata mtu moya alikuwa mwenye kushimama. Yesu anauliza ule mwanamuke, sasa bale banaanza kukukondane beko wapi? Bote banazambalala. Alléluia. Mungu anambia Josué ya kusema que si tu veux réussir dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras, que ta bouche ne s'éloigne pas de la loi. Kama unapenda kuweza mu maisha yako, mimi nakwambia ya kusema ke apanaka kuachana na sauti ya Mungu. Kama shetani eko na kukombanisha, kitu kia kwanza eko napenda ni kudeteriore sauti ya Mungu ndani ya maisha yako. Mais kama sema kuku kilo kuna protege sauti ya Mungu kama ishe ndani yako, mimi nakwambia ya kusema ke wakukuwina anako. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, hivi tu quoi pas? Nous devons bénir notre pays. Nous devons bénir nos familles. C'est amen. Vile kupale, tu es une grande bénédiction. Même Abraham, lorsqu'il marchait avec Dieu, et qu'on est en direction ya Sodome et Gomorre. Alléluia. Dieu a kwenda kudétruire ile mavili. Abraham eko namuuliza, kama muile mugini muku 50 juste, ni mambo ingine. Venez vite.
masomo munafunda, suivez-moi, regardez-moi. I masomo munafunda, c'est pour changer ce pays. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est pour changer ce pays. Hein? Munakuwa ba ministre muyenge manje. Munakuwa ba ministre muripe bantu nani? Masalaire yabo. Bu Congolais bwenu bushikwe bwa kuiba franga. C'est ce que je suis en train de prêcher même ce matin. Hein? Tutebanyolosha mikono, tutebabariki. Byote bile barifunda wakati ile batengia musali, Saint-Esprit iba pachie bio mu esprit na bakwe protéger. Journal leo munjia mote mole batenda bakwe sous la protection de notre Dieu. Na batoto yetu bale bota bana hapa tubaombeni katika jina la Yesu. Nyolosha mikono yako, tombe batoto yetu. C'est au nom de Jésus que nous les bénissons. Amen. Mungu mbariki. Ok. On peut prendre directement Isaïe 65, 15, 16. Isaïe 65, 16. 16, la Bible dit, celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Amen. Alléluia. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées aux yeux de l'Éternel. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Pamoja na Mungu bintu bya sasa bianze. Mateso ya zamani ishe. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer le Congo pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem, je ferai de ta famille, Mungu atafanya famille yako, i Congo, mon allégresse, et de mon peuple ma joie. Inapasha Mungu afurahi na shiba congolais. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Aina vitu kuna kufa bien aimé. Ce n'est pas bien. Alléluia. Kufa kwa hivi utaona sana ni mainji kunanguka nono. Tulikuwa kule kukashamata kule kunaona msululi ya nani ya maktuburi basha kuyenga kuanzia huku tina kule. Mimi naambia yule mimi kuna mesa unaona vile basha yenga vile. Quelque part là, utaona sana ni mvita, tuko mvita même ça chaifa nini? Angaria. Hein? On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheurs
âgé de 100 ans sera maudit. Ule atazeka sana même mutenda nzambi, ule ko mwenye kulainiwa. Mais ule wa kufanya bizuri, ukikufa na 100 ans, c'est-à-dire que unakufa ungariki jeune. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Muile passage ya nani ya Juge chapitre 6 le verset 1 à 6 banetonesha kusema ke baranza kuyenga meni bantu bengine njo baranza kufanya nini? Baranza kuikala. Unatumika njuu ya mtu mwingine anejirejuir. Maisha yako wewe kutusha bantu beko na kutumikisha kubuloji huku natumika sana men njuu ya kupata ile maisha vile tunaikatala ni katika jina la Yesu. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. We awene kuya pale ukupaka na rima muntu mwingine anakuria. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élis jouiront de l'œuvre de leurs mains. Asa we unapasha kufurahi na kazi ya mikono yako. Sema amen. Asema maisha yako itakuwa saa ya muchi kama banaipanda itafanya nini? Itaota. Na we maisha yako yanze kufanya nini? Yanze kota, yanze kupanda. Entreprise yako yanze kufanya nini? Yanze kupanda. Hapana inaanza tu pake vinafika hapa inakauka. Hapana, ile maisha vile tunaikatala ni katika jina la Yesu. Mungu anasema avant qu'il m'invoque je répondrai. Avant que wewe ufungule mkinwa mimi Mungu nishofanya nini? Nisha kujibu. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'ai déjà exaucé. Pa kusema wishe maombi paka hivi, pa kusema tu tutoke hapa, deja Mungu ashafanya nini? Asha kukujibu. Maisha ya vile kulamate ni katika jina la Yesu. Sema amen. Bia zamani, mateso ya zamani ipite ni katika jina la Yesu. Inapashwa vraiment tubarikiwe muinchi yetu. Aipashe bantu batoke mbari bakuye umu. Tukunaona vile beko naanza chini meba nafungula mamagazin me weye unazarikiwa umu unashindwa pa wewe kwanza. No, sema hapana. Sema hapana. Muntu anatoka mbari anakuya umu anayua pa yeye kuingiria na pa yeye kutokea. Wewe unazarikiwa umu unashindwa pa wewe kuanzia. No. Mungu afungula akili yako. Mungu etubariki. Na shie tuanze kuangajana. Haleluya. Jana ile niku nenda na muvili mamagazin yote ya banani ya bendien abafungula. Njua nini asa bariko bene kubapinga sa bakipime kufungula banapie. Njua nini piske bariu wa Kongole ku nani kuenza. Haleluya. Mamagazin ngapi ilikuwa mule yenye kufunga? Presque yote Alléluia. Est-ce que ça c'est bien? Shimamia yule. Mina sasa est-ce que ça c'est bien? Shimamia tulwa yule. Est-ce que ça c'est bien? Atukatale boba fungule. Mais njoo nini wao ufungule? Fungula na wewe. Amen yako uko chini. Mimi nasema fungula na wewe yako. Nani ule kodakora yake kufungula yake? Mungu abariki ile mkono unaweka yulu. Ile mkono yako ifungule ma entreprise ni katika jina la Yesu. Kama sema beko natoka kule atukatale betranger banakuwa banafungula na shie tufungule. Haleluya. Unaona tamu wako mnyumba kama sisi sema ke muntu mwa wa mfranga aningia mule mnyumba yako we mwenye bwana hauna na mfranga. Uyo ya kusema ke 2 ans ou bien ina hatuna hata kumiaka kumienji tu. Utona vile beko na beba pouvoir yako. Iko nenda kwa mtu mwingine. Ana vile. Uone tu bababu tu asa no na mimi nakuwa kuikala ko tu mimi shina na hibi biote mimi kupaka na nani na mali yangu ya mfranga hii. Mwenye nyumba na kintu busubui mama mubebe mbele ka $50 mwende
Mwende mukashanje. Kesho mubebe kengine. We baba ukiseme batakujibu bya kweli. Huyu eko natosha. Papa unasema nini? Jo vile batakubeba na bibi na batoto bote beko nenda huku naangalia. Shimi nakwambia. Haleluya. Kama bale banakuya beko banguvu, betukutanishe na shitu kubanini. A bon entendeur? Betukutanishe na shiba nguvu. Beko mukintu kimoya. Haleluya. Na shiba Kongole tukwe mukintu kimoya. Kama kuku nduku yako anakubeba hata kukaji, utumike umupandishe ule nduku yako ule. Mimi nasema ufanye nini? Hapana kusema tuku na mtumikia, no, tumutumikie. Hakuna ule ashitumikie mwenzake. Shiwote tunafanya nini? Tunatumikiana. Kama huyu anapanda na huyu anaye atafanya nini? Atapanda. Na hapana nduku yako anakubeba kukaji, unaenda unamuiba. Na wewe unaanguka, naye anafanya nini? Anaanguka. No, bia vile tunebikatala. Haleluya. Angarabo bale bena tourner ma film. Ile ma film ele. Mishone mo kyakabaila. Hata wewe aonake mtu asema amuna kia nani? Amuna. Pakele peut-être kusumburia kani tumamo tuiri tule bana. Joba mama bo. Bon kana katika. Kengine tena ine riku napita huku paka. Na bintu bile muntu ateza na vumbula tu facilement. Kama akiri yabo inebaisha, unaona huyu banampotesha akiri. Yeye alikuwa mwenye kuiwana na bibi yake. Hapa na hapa anapotea, hapa na hapa anakuya ashiwe tena muntu. Eske wo na hivi unakomea shobe onaka. Beko ne milanda momu kunangaria tu. Kuku bale basha kubakonga maksida umu. Me analamuka saa huyu ni papa huyu. Me mule ni kaloko pake vanaribumba pake hivi kunani. Anakuwa hivi. Anapotesha bantu bote. Filme kanile. Shibintu mwa bia bongo bile bene tulanda. Mais vous payez toujours makuta mukune ba ile abonnement ile muku mpaka na peleka. Unayua les pauvres beko ne be exploiter beko na ba pauvre njoba na toshaka mfranga sana. Bantu ba mfranga batoshake mfranga 60,000 na abonnement mais akiakaba ile akinako. Abon entendeur. Tufungule na shetu ma magazin. Utambia Mungu asese make bariki entreprise yangu. Nyanyua sauti ya kuomba ni katika jina la Yesu. Avec la parole qui est dans ta vie, ikwe mboleo ya kyote kilo kunafanya kibarikiwe. Unikumbuke Baba, unapowasulu wengine naomba unikumbuke, usinipite Yesu, unapowasulu wengine naomba unikumbuke, unikumbuke Yesu.
Sois béni au nom de Jésus. On applaudit très très fort pour la voix de notre Père.